So, good day everyone. So, I am Philip Jonis Lupas, and my topic is all about the basic type of virtues. So, Aristotle gave two types of virtues. These are intellectual virtues and moral virtues. So, first, intellectual virtues. Intellectual virtues refers to the excellence of the mind, while moral virtues refers to the person's dispositions, nature, or character to act well. So, intellectual virtues include the ability to understand, reason, and judge well, while moral virtues dispose person to act well. So, in the context of Aristotle, virtue is an attained, actualized, or self-realized potentials or possibility. So, it can serve as a moral framework. So, according kay Aristotle, naaday duha ka virtue which is intellectual virtues and moral virtues. So, kung mingon tag intellectual virtues, kini siya kay about sa atong utok or mind. Meaning, mo ni ang mga skills sa tao nga makasabot, makahuna-huna og tarong ug makahatag og sakto nga judgment. So, example, kung kabalo ka mo analyze or kanang mo understand sa situation ug dili dayon magpadala sa imong emosyon, mo na siya ginatawag nga intellectual virtues. So, intellectual virtues, another example. So, imagine, nakay or namoy group project sa school. Tapos na yung mga misunderstanding kay dili mo dyan malikaya ng ma-misunderstand mo kay daganan mo or laylayan mo mga ideas tanan. So, kung nakay intellectual virtue is dili dayon kadali masuko or magpataka og design. So, instead imong buhaton kay maminaw ka sa mga classmates or maminaw ka sila mga ideas. Si mong idea. So, second is, i-analyze mo kung sa'yo mas maayo nga pwede ni mo buhaton. And lastly, or number 3 is, mag-think kag logically kung unsay pinaka-effective nga solusyon or kanang unsay pinaka-best nimo nga himuon ba para sa inyong grupo. So, mo to siya kanang intellectual virtue. And moral virtue naman po is kini pod kay ang about sa character or sa batasan sa tao. Meaning, unsa ang imong kagustuhan or disposition nga magbuhat og sakto. So, for example ani is kanang kung buutan ka and honest ka, responsible ka, so diha makita ang or mauna ang moral virtue. Kay sa kana is ginapakita man nimo nga maayo ang imong mga gipangbuhat or maayo ang imong mga actions. So, another situation sa moral virtue is nakakita ka nga nangopya ang imong classmate during exam. Tapos kanang ulay nakita nga tao kung dili ikaw ra. So kung nakay moral virtue, is kabalo ka sa mong sarili nga malito siya or malit yang himo. So ang pwede nimong buhaton diri or dapat buhaton is first, dili ka mangopya. Ikaduha, magpabiling kang honest. And ikatulo is, pwede mo i-remind yung classmate or you can remind your classmates in a good way. So, a person with moral virtue will choose to be honest even if no one is watching. So, meaning, imong actions kay guided by your good character. So, dili lang siya para sa imong benefits. So, that is a moral virtues. So, kung student ka nga naay ka ng overload ka ba or na kay heavy workload o stress ka nga estudyante. So kung i-relate mo siya sa intellectual virtues is imong giplan imong time, mag-think ka kung saan pag-prioritize mo to. Tapos ang moral virtue is bisag ka nang gikapoy na gud ka, manghago na kay ka, bisag gikapoy na kag maayo jud. Imong yapong gitarong imong work or imong pag-school o wala ka nangupya. So mao to tanan. So overall, para kay Aristotle or para kang Aristotle, ang virtue is dili lang siya natural nga naa sa ato. So gikinahanglan pud ni siya o practice ug develop until ma-achieve niyo imong best nga self or best version sa imong self. So in short, intellectual virtue is how you think and moral virtue is how you act.
So that's all for my report, and unta na mo yung nasabtan. Mara daw, thank you.